फुलेश्वरी और जोड़ापानी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विभिन्न बाजार कमेटियों के साथ मेयर गौतम देव ने बैठक की। इस बैठक में डिप्टी मेयर रंजन सरकार और कंजर्वेंसी विभाग के मेयर परिषद सदस्य मानिक दे उपस्थित थे। घोघोमाली, सुभाषपल्ली, फुलेश्वरी और एनजीपी बाजार कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मेयर गौतम देव ने बैठक की। बैठक में बाजार कमेटियों को बताया गया कि नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए उसमें बाजार का कचरा नहीं फेंके। सिंचाई विभाग की ओर से 10 करोड़ रुपए खर्च कर नदियों की सफाई शुरू की गई है। डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने बताया, प्लास्टिक कैरी बैग और थर्मोकॉल का व्यवहार पूरी तरह से बंद करने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। इधर उधर खोली गई मांस दुकानों के विरुद्ध भी अभियान चलाया जाएगा। शुरू करছি প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক এবং থার্মোকলের বিরুদ্ধে যেমন আমরা আবার ক্যাম্পেইনিং এর স্টার্ট করছি। আপনারা দেখবেন আমরা নদীর পাশে এই ধরনের বোর্ড বা পার্মানেন্ট বোর্ড লাগাচ্ছি এবং এগুলো বাজারে এবং তার আশেপাশে যে বাড়িগুলো আছে সেখানে আমরা বাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি। মাইকিং পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা পাবলিকের কাছে রেগুলার বলার চেষ্টা করছি। যখন মানুষকে অ্যাওয়ারনেস, যত বেশি মানুষ অ্যাওয়ার হবেন তত বেশি আমরা এই কাজগুলো করতে এবং সাকসেসফুল হতে আমাদের সহযোগিতা